हठात अयोध्या प्रकट हेले साक्षात प्रभु श्रीराम पिता राजा दशरथ। बंधुगण यही घटना अयोध्या नगरी अटे। बंधुगण 22 जानुआरी तथा आज प्रभु श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी, जहारी कारण पूरा अयोध्या सहित पूरा भारत वर्ष रे जोर सोर रे प्रस्तुति करा जायछि। यह सह आज भव्य राम मंदिर को बहुत सुंदर भाव में सजा होइछि। किंतु गला किछि दिन पूर्व समस्ते यह शुणी आसुचंती कि एही राम मंदिर कार्य जेतिकी पाखई आसुछि सेपरि केतेक चमत्कार घटना घटिबारे लागुछि, जोंथिरे सर्वप्रथमे सागुणा मानक देखादेबा, ताहा सह मांकड़ मानक दल देखादेबा एवं एहा परे भालू मानक दल को देखाजिबा घटना लोकंक सम्मुख को आसी पारिछि। किंतु एबे जेउ घटना सामना को आसीछि ता बहुत ही अविश्वसनीय अटे। कारण स्वयं प्रभु श्रीराम पिता राजा दशरथ निज प्रिय पुत्रक प्राण प्रतिष्ठा को देखिया पई स्वर्गरु पुष्पक विमान माध्यम अयोध्या पहुंची सारी, जहारी कारण लोकों मनरे बहु आशंका मान सृष्टि हेबाकु लागुछि कि यह कौन हेउछि एवं यह किपरि हेउछि। एही भली विचार समस्त मनरे आसुछि। बंधुगण एही कथा पूरा भारत रे चारिआडे जोरसोर रे व्यापीबाकु लागुछि। श्रीराम बड़ पिता भक्त थिले, कारण प्रभु श्रीराम जेतिकी बलिदान देइथिले ताहा आज पर्यंत किए भी एपरि बलिदान देई पारिबो नाही। प्रभु श्रीराम निज पितांक एक आज्ञा मात्रे निजर संपूर्ण राजपाठ को त्याग करथिले एवं 14 वर्ष पर्यंत वनवास को ग्रहण करथिले। बंधुगण जो समय एही घटना अयोध्या घटिला सेही समय बड़ बड़ राजनेता एवं बड़ बड़ राम भक्त अयोध्या पहुंची गले, जहा द्वारा सेमाने ताहा देखि परिबे कि शेषरे एपरि कौन थिला राजा दशरथଙ୍କ भितरे जहा प्रभु श्रीराम तांकरी एक आदेश रे निजर राजपाठ को त्याग कर देइथिले। एही घटना परे लोकमानक मनरे प्रभु श्रीराम प्रति आहुरी अधिक भक्ति बढ़िबाकु लागिला। बंधुगण वीडियो आगो को बढ़िबा आगरु जदि आपण एक सच्चा राम भक्त अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम निश्चय लिखंतु। बंधुगण आपण समस्ते यह भाबुथिबे कि शेषरे दशरथ अयोध्या को काहेकि आसिछंती, यह सह से पूर्वरु कोन पई धरिती पृष्ठ रे प्रकट होई नथिले। एही सबु रहस्य उपरु पर्दा उठाई आमे आपणक आगरे सत्यर कथा उपस्थापना करी। बंधुगण जेबे 22 जानुआरी तथा आजिर दिन में जेबे प्रभु श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा हेब तेबे निज पुत्रर एही बड़ समारोह रे दशरथ किपरि बा न उपस्थित रही पछरे रही जाइथांते। बंधुगण हिंदू धर्म एपरि एक महान धर्म अटे जोंथिरे केते सारा महाकाव्य और धार्मिक कथा उपस्थित रहिछि। केते सारा ग्रंथ एही कथार प्रमाण देइथाय कि विभिन्न जुगरे दैत्य शक्ति माने अवतार नहीं पृथ्वी को पापमुक्त करिछन्ति एवं एही पौराणिक ग्रंथ मानकरे सिद्ध ऋषिमुनि एवं महर्षि पात्र द्वारा केतेक पात्र को दिया जाइथिबा अभिशापर वर्णना मध्य मिलिथाय। बंधुगण श्रवण कुमार अंध पितामाता एवं राजा दशरथ कथा आपण निश्चय शुणिथिबे। श्रवण कुमार निज दृष्टिहीन माता पिता शोष को बुझाइबा जेबे श्रवण कुमार नदी को पानी आनिबाकू गले तेबे सेही समय रे राजा दशरथ को एपरि प्रतीत हैला कि नदी रे एक हरिण पानी पीया पई आछिछि। से बिना देखि शब्द भेद्र बाण छाड़ी देले, फल रे एही बाण सीधा जाई श्रवण कुमारଙ୍କ छाती रे बाजिला एवं एहा परे श्रवण कुमार जोरे चित्कार करिबाकू लागिले। एही चित्कार शब्द को सुनी राजा दशरथ नदी आड़ को दौड़ाकू लगे। सेठारे श्रवण कुमार निजर मृत्यु सह लड़ई करुले। राजा दशरथ तांको हाथ धरी तांको क्षमा मागिबाकू लगे। मृत्यु पूर्व श्रवण कुमार दशरथ को कहले कि मोरी दृष्टिहीन माता पिता बहुत शोषरे अछंती, तांको एही जल पियाई देबे। एतिकी कहिबा परे श्रवण कुमार निजर देह त्याग करिदेले। राजा दशरथ श्रवण कुमार पिता शांतनु एवं माता देवी ज्ञानवती को बहुत दुख और शोकरे यही कथा शुणाइले। निजर सबुठारु प्रिय पुत्रर मृत्यु खबर को शुणिकरी देवी ज्ञानवती से समय परलोक को प्राप्ति हो गले। श्रवण कुमार पिता शांतनु करुण रोदन करी क्रोधाग्नि रे जलिबाकू लागिले एवं अपराधी राजा दशरथ को यह अभिशाप देले कि जो प्रकारे आमरी मृत्यु समय आमर प्रिय पुत्र आमरी पाखरे नाही, सेही बळी जेबे तुमे देहत्याग करिबो तेबे तुमर कोनोसी पुत्र तुमरी पाखरे नथिबे एवं जो भली आमे वृद्ध माता पिता निजर पुत्र वियोग को शुणी जेपरी मृत्यु को प्राप्त हेउछु, ठीक सेही परी
ତୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ କାରଣରୁ ହେବ। ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଶାନ୍ତନୁ ମଧ୍ୟ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଏବଂ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ରାମଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ସହ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଅଭିଶାପ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ହିଁ ରାମାୟଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି କି ଯାହା ଦଶରଥଙ୍କ ମୁକୁଟ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ କଥାର ଅନୁସାରେ ଯେବେ ରାଜା ଦଶରଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ତେବେ ନିଜ ପତ୍ନୀ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କେତେକ ଥର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କୈକେୟୀ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଓ କୈକେୟୀ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନା ବାଳୀଙ୍କ ସହ ହେଲା। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ବାଳୀ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଜୋଶରେ ଆସିକରି ରାଜା ଦଶରଥ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ଏହା ଭୁଲିଗଲେ କି ବାଳୀଙ୍କୁ ଏହି ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବାଳୀର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ତାର ଅଧା ଶକ୍ତି ବାଳୀର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା କି ବାଳୀ ଓ ଦଶରଥଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବାଳୀଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଏବଂ ଏପରି ହିଁ ହେଲା। ରାଜା ଦଶରଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା ପରେ ବାଳୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ କି ତୁମେ କୈକେୟୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ବାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ କିମ୍ବା ନିଜ ରଘୁକୁଳର ସମ୍ମାନ ତଥା ନିଜ ମୁକୁଟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ନିଜ ମୁକୁଟକୁ ବାଳୀଙ୍କୁ ଦେଇ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଏହି କଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ମୁକୁଟ କଥାର ଚିନ୍ତା ଘାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମୁକୁଟକୁ ଫେରି ପାଇବାର ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ ତିଳକର ସମୟ ଆସିଲା ତେବେ ଦଶରଥ ଓ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁକୁଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏହି କଥା କେବଳ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହା କୁହାଯାଇଥାଏ କି ମାତା କୈକେୟୀ ରଘୁକୁଳର ମାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମକୁ ବନବାସ ପଠେଇବାର କଳଙ୍କ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ। ପୌରାଣିକ କଥାର ଅନୁସାରେ କୈକେୟୀ ରାମଙ୍କୁ ବନବାସ ପଠେଇବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କି ବାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକୁଟ ନେଇ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ରାମଙ୍କୁ ବନବାସ ପଠାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 22 ଜାନୁଆରୀ ତଥା ଆଜିର ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ଅଟେ। କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦିନ। ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବହୁ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆଜି ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲା ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କି ରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲା ପୁଣି ଆମରି ଗହଣକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂମିରେ ଭଗବାନ ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆମ ନିଜ ଆଖିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର 121 ଜଣ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ପୂଜାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଘଣ୍ଟଧ୍ୱନି, ହୁଳାହୁଳି ଓ ଯଜ୍ଞ ଆଦିରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମ ଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏହା ସହ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଧନ୍ୟବାଦ।